مبارک ہو. سویڈن کے اندر آج فادرز ڈے ہے، تو آپ سب جن کو خدا نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ باپ ہونے کا درجہ پائیں، آپ کو بہت مبارک ہو. اور میری دعا ہے کہ خداوند کا آسمان آپ کی زندگیوں پہ ایسے کھلے کہ جو باپ ہیں وہ صرف اپنے گھرانے اور بچوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے باپ کا فکر رکھتے اور ہونے چاہیے. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے. بیٹی تمنا نے بڑی اچھی طرح سے عبادت کو لیڈ کیا ہے. خداوند آپ کو بیٹے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہے. آمین. بیٹی سبرینا نے بہت خوبصورتی سے آج کا حوالہ جو ہے اس کو تلاوت کیا ہے. اس ہفتے کے دوران 4 برتھ ڈے جو ہے وہ ہوئے ہیں. اینجل کا پہلا برتھ ڈے آیا، اس کے بعد جو ہے بھائی امون کا برتھ ڈے ہم نے منایا، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری بیٹی سارا کا برتھ ڈے تھا. کل ہم مس کرتے رہے، شامل نہیں ہو سکے، روٹین ہے ہماری شامل ہونے کی. اور آج جو ہے بھائی انیل کا برتھ ڈے ہے، وہ شامل نہیں ہو سکے. لیکن ان چاروں زندگیوں کے لیے میں خدا کے گھر سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور ان سب کا روحانی باپ ہوتے ہوئے انہیں برکت کی، سلامتی کی اور اس زندگی اور برکت کی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی دعا دیتا ہوں. آمین. آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے اور جو بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں obviously باپ کے تعلق سے ہے کہ ہم باپ جو ہے اس کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. جب خدا یسوع مسیح زمین پہ آئے تو آگے تو انہوں نے 2 چیزوں کو خاص طور پہ مینشن کیا. ایک تھا باپ اور دوسرا بیٹا، آسمانی باپ اور اس کا بھیجا گیا بیٹا یسوع المسیح. اور خدا یسوع مسیح جب آئے ہیں تو انہوں نے آج ہم مختلف حوالہ جات دیکھیں گے اور ان میں سے گزریں گے. اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو مہربانی سے ایکٹیو رہیے اور حوالہ جات 4-5 ہم پڑھیں گے، ان کو پڑھنے میں مدد کیجئے گا تاکہ ہم سیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کتاب مقدس میں سے. جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی باپ کامل باپ نہیں. میں کامل باپ نہیں ہوں، میں کامل پاسبان نہیں ہوں. بہت سی کمیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی جو آپ مجھ میں نکال سکتے ہیں، بچے اپنے اپنے باپ میں سے نکال سکتے ہیں. تو آج ہم کتاب مقدس میں سے چند ایک پرنسپلز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح جب آئے ہیں تو مسیح نے کس طرح سے پریزنٹ کیا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے تو وہ اس کو درست کر سکیں اس زندگی کے اندر. ورنہ اگر میں قبر میں چلا گیا، آپ قبر میں چلے گئے تو لیٹ ہو جائے گا، لیکن جب تک ہم قبر سے باہر ہیں اس وقت تک امید باقی ہے. ہم بہت سی چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. سو باپ جو ہے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حوالہ پڑھا گیا ہے یوحنا کی انجیل 14 باب ہے، 23ویں آیت سے لے کے اور 31 آیت تک جو ہے حوالہ پڑھا گیا. اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح بار بار باپ کا ذکر کر رہے ہیں. 9 آیات ہے، 9 آیات میں 6 دفعہ خداوند نے باپ کا ذکر کیا ہے. جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو بار بار خدا یسوع مسیح باپ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ معاشرے کے لیے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے. لیکن آج کی دنیا نے اور دنیا کے سسٹم نے اور دنیا کی سو کالڈ آزادی نے باپ کو جو ہے
معاشرے سے ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے کہ باپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، اس کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ باپ جو ہے وہ آنے والی نسل جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو متاثر کرتا ہے۔ جتنے باپ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، وہ اپنے اپنے باپ سے کسی نہ کسی طرح سے افیکٹڈ ہیں، پازیٹیولی ہو یا نیگیٹیولی ہو، بہرحال افیکٹ ان کا موجود ہے۔ تو اس لیے باپ کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی بزرگ سراب جو ہے جب دعا کر رہے تھے تو انہوں نے ایک آیت کا ذکر کیا کہ خداوند نے اس وعدے کے ساتھ یا اس حکم کے ساتھ جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ کون سا حکم ہے وہ؟ تو اپنے نہیں ماں باپ، دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، بائی دا وے آپ نے بول دیا ہے، وہاں پہ لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، یہ آگے لکھا ہے۔ اس سے پہلے تو اپنی ماں اور باپ کی فرما برداری کرنا۔ باپ وہ ہوتا ہے جو بایولوجیکل باپ ہوتا ہے، اور والدین کون ہوتے ہیں؟ جو ان کی پرورش کرتے ہیں، جو ان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ اگر تو باپ ہی بایولوجیکل باپ ہی والدین کے طور پہ ساتھ ہو تو اچھا ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کے تعلق سے بھی ہم چند ایک باتیں بہرحال سیکھیں۔ تو خدا نے جب یہ وعدہ یا یہ حکم جو ہے وہ دیا تو 10 حکموں میں سے یہ ایک واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ خدا نے کیا، اور یہ پہلا حکم ہے۔ کون سی ٹیبلٹ کا؟ دوسری ٹیبلٹ۔ خدا نے موسیٰ کو 2 ٹیبلٹس دی، اور ان 2 ٹیبلٹس میں سے پہلی ٹیبلٹ پہ پہلے 4 حکم لکھے تھے، اور دوسری ٹیبلٹ پہ 5ویں حکم سے 10ویں حکم آخری 6 حکم لکھے تھے۔ تو پہلی ٹیبلٹ کا جو سارے حکم ہیں ان کا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہے، اور جو دوسری ٹیبلٹ ہے ان حکموں کا صرف تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح کو جب پوچھا شریعت کے بارے میں تو خداوند نے ان 10 حکموں کو سماپت کیا اور کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، جان، طاقت، عقل سے محبت رکھ، اور اسی کی مانند یہ دوسری ٹیبلٹ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ تو یہ 10 حکموں کا سمری ہے، خلاصہ ہے، جو خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے جو شریعت کے علماء تھے ان کو پیش کر دیا۔ تو حکم یہ تھا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور اگر تو ایسا کرے گا تو تیری عمر دراز ہوگی۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ اور ماں کی عزت نہ کرے تو اس کی عمر کیا ہو جائے گی؟ کوتاہ ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، موت قریب آ جائے گی۔ یہ اتنا ضروری حکم ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جن کو اس بات کی سمجھ ہے وہ کبھی کسی بچے کو اس کے باپ کی بے عزتی کرنے نہیں دیتے، وہ اس کے باپ کے لیے اس کو کبھی ایک حد سے، ایک فریم ورک سے باہر جانے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق برکت کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو برکت اٹھ جائے گی، زندگی چھوٹی ہو جائے گی، زندگی کوتاہ ہو جائے گی، اور اس کو کوتاہ نہیں، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹی جب لیڈ کر رہی تھی تو ذکر کیا اس نے کہ جو گینگز ہیں وہ بن گئے ہیں، سویڈن کے ہم بات کر رہے ہیں، اور ان گینگز کے اندر زیادہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں؟ کیا کون ہے بیٹے؟ لڑکے زیادہ ہیں۔ I don't know 90%, 95%, I don't know، میں نے اسٹیٹسٹکس کو ریوائز نہیں کیا، لیکن زیادہ تر لڑکے ہیں۔ کیوں؟
لڑکے زیادہ ہیں، اس لیے کیونکہ جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہو گئی معاشرے کے اندر، خاص طور پہ جو فرسٹ ورڈ ہے اس میں ان کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے کہ آج کے معاشرے میں جو لڑکے موجود ہیں ان کے پاس مثالی باپ موجود نہیں ہے، ان کے پاس ایسا باپ موجود نہیں ہے جو ان کے لیے رول ماڈل ہو سکے، جس کو وہ فالو کر سکے، جس کو سٹیپ فٹ پہ وہ اس کے چل سکے۔ اس لیے جو ہے آج معاشرے میں اور خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ میں جہاں پہ یہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بات کہ باپ گھر میں موجود ہو، اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اور جو لڑکے ہیں وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی سفر کرتی ہیں آف کورس، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمیٹ لیتی ہیں، لیکن جو لڑکا ہے اس کے پاس مسلز ہیں، طاقت ہے، زور ہے، اور پھر وہ اپنا اگریشن جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پھر وہ آگے بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پھر ان کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو اس سارے ڈلائما میں سے، اس ساری پرابلم میں سے عورت جو ہوتی ہے وہ 2 دفعہ گزر سکتی ہے۔ پہلے عورت کب گزر سکتی ہے؟ اگر اس کا باپ اچھا باپ ثابت نہ ہو تو وہ اس پرابلم میں سے گزرتی ہے، اور دوسری دفعہ کب گزر سکتی ہے؟ جب وہ شخص جس سے اس کی شادی ہو جائے وہ اچھا باپ ثابت نہ ہو، تو وہ 2 دفعہ اس پرابلم اور اس مسئلے میں سے گزر سکتی ہے۔ اور اس لیے جو باپ ہے اس کو لیے خدا کا کلام اور خدا کی ہدایات جو ہیں بڑی واضح ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں کام کر سکیں۔ عورت جو ہے اگر کسی ایسے شخص سے اس کی شادی ہو جائے جس کے باپ نے اس شخص کو ٹرین نہیں کیا، تو پھر عورت اپنے شوہر سے وہ چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتی جو اس کے باپ نے اس کے لڑکے میں ان پٹ نہیں کی، اس کے اندر اس نے رکھی نہیں ہے، تو اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ جب اس سے ڈیمانڈ کرے گی وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا اور اس طرح مسائل پیدا ہوں۔ تو اس لیے باپ کے اوپر کام کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ پہلی بات آپ نے اور میں نے یاد رکھنی ہے کہ جو باپ ہے وہ بچے کے لیے کیا کرتا ہے۔ 8 باپ کی 19 آیت مہربانی سے اونچی آواز میں نکال کے تو پڑھیے گا۔ باپ جو ہے وہ کریکٹر مہیا کرتا ہے، کردار کو پرووائڈ کرتا ہے بچوں کے لیے۔ یوحنا کی انجیل ہے 8 باپ کی 19 آیت مہربانی سے کوئی پڑھ دے اونچی آواز میں۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ آمین۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ جب آپ کو باپ دیکھنا ہے تو آپ کو باپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کا بیٹا موجود ہے۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح تعلیم یہ دے رہے ہیں اس معاشرے کو کہ اگر تم نے باپ کو دیکھنا ہے تو تمہیں باپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں باپ دکھا، وقت نہیں کہ ہم بہت حوالہ جات پڑھیں۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا، بیٹے کو دیکھا، اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ اگر باپ کو دیکھنا ہے تو ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کے کریکٹر میں آپ کو باپ نظر آئے گا، یا بیٹے کے کریکٹر میں آپ کو باپ نظر آنا چاہیے۔ باپ کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر کریکٹر کو پلانٹ کرے، انسٹال کرے، اس کے اندر انجیکٹ کر دے، اس کے اندر ٹرانسفر کر دے، اور پھر اس کریکٹر میں سے آپ باپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے باپ کو خیال رکھنا چاہیے
कि जो बच्चे उसको दिए गए हैं वो उनको क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं। जो आदम बनाया गया उसका सबसे बड़ा टाइटल क्या है? द बिगेस्ट टाइटल, बाप। क्यों ये बिगेस्ट टाइटल है? खुदा ने वो टाइटल जो उसके लिए यूज किया जाता है, यावे गॉड के लिए, वो टाइटल जो है उसको दिया। लेकिन आदम जब तक अकेला है वो इस टाइटल को यूज नहीं कर सकता, वो इस टाइटल से ब्लेस नहीं हो सकता until and unless वो एक से दो नहीं हो जाते और वो दो एक नहीं समझ लिए जाते। उस वक्त तक जो है फ्रूट पैदा हो नहीं सकता, और जब वो पैदा होता है तो फिर उसको वो टाइटल मिलता है जो हाईएस्ट टाइटल है, जो खुदा के लिए यूज होने वाला टाइटल है। इसलिए बाप को ख्याल रखना है कि जो उनके पास है, बच्चे हैं, वो उनको क्रिएट कर रहा है, वो उनको बना रहा है, वो उनको बिल्ड कर रहा है। जब खुदा यीशु मसीह से 8 बाब की 41 आयत पढ़िएगा मेहरबानी से, बात हो रही है, यूहन्ना की इंजीली है, बात हो रही है, तो वहां पे खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं और यहूदी उलमा बात कर रहे हैं। जी, जो पहले निकाल दे पढ़ ले 841। जी, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो? उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। थैंक यू वेरी मच। अब खुदावन यीशु मसीह और जो यहूदी उलमा हैं वो वहां पे मौजूद हैं और बाप के मजमून पे बात जारी है। खुदावन यीशु मसीह उन्हें बाप के ताल्लुक से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और इस सारी बात में अचानक वो कहने लगे हैं कि हम हराम से पैदा नहीं हुए। ये बाप के मजमून पे बात करते हुए हराम कहां से आ रहा है? इसकी क्या वजह है कि हराम की बात उन्होंने शुरू कर दी खुदा यीशु मसीह से, और उन्होंने कहा कि हम हराम से पैदा नहीं हुए। इसकी वजह यह है क्योंकि उस मुआशरे के अंदर या उस छोटे से टाउन के अंदर जो बात मशहूर हो गई थी वो ये थी कि यूसुफ की बीवी मरियम हामला थी और मरियम का बच्चा जो है उसका बाप यूसुफ नहीं था। गॉट माय पॉइंट? कि मरियम हामला थी, यूसुफ की बीवी मरियम हामला थी, किससे? यीशु से। और ये जो बच्चा यीशु था, यूसुफ यानी उसकी मां का खामन जो है वो उसका बाप नहीं था। इस बात को बार बार रिपीट करते हैं और वो कहते हैं इसलिए तू जो है वो तुझमें बदरू है, तू बलज़बूल के साथ अटैच हो गया है, बदरूहें तुझमें काम करती हैं, तू हराम की औलाद है। इस बात को वो रेफर कर रहे हैं यहूदी लोग जो, और उसको ये कह रहे हैं कि तू हमें बाप के मुतालिक बताएगा, तू हमें बाप के मुतालिक तालीम देगा, तुझे तो ये नहीं पता तेरा बाप कौन है। जब तुझे ये नहीं पता तो तू हमें बाप के मुतालिक क्या बताएगा? और 8 बाब की 55 आयत में कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, वहां पे लिखा है, खुदा ने कहा मैं अपने बाप को जानता हूं। क्यों? बार बार ये बहुत से हवाला जात है। यूहन्ना 7 बाब की 29 आयत है, मैथ्यू 11 है, 27 एंड सो ऑन। बार बार आप इस चीज को पढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह उस मुआशरे में फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं अपने बाप को जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं, तू अपने बाप को नहीं जानता, तू अपने बाप से वाकिफ नहीं है। और ये उन बच्चों के लिए जिनके बाप उनके साथ नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग बात है, इतनी मजबूत बात है। वो कह रहे हैं खुदावन को तू अपने बाप को नहीं जानता, ये यूसुफ जो है वो तेरा बाप नहीं है, तू जो है वो ठीक औलाद नहीं है। और खुदा यीशु मसीह बार बार कह मैं अपने बाप को जानता, यस आई नो माय फादर, यस आई नो माय फादर, मैं अपने बाप से वाकिफ, मैं अपने बाप को जानता हूं। और इस बात को खुदा यीशु मसीह जो है वो कहते जाते, और इसी जगह जो आपने हवाला पढ़ा है, जब आप आगे चलते हैं तो मसीह ने कहा लेकिन तुम अपने बाप के से काम नहीं करते। वो कह रहे हैं हमारा बाप तो है, हम जानते हैं वो इब्राहिम है। खुदा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप इब्राहिम है, लेकिन तुम
नफी करता है। और अगर आप इसी बाब की वर्स को आगे जाके पढ़ें तो वहां पे लिखा है 44 वर्स के अंदर, जॉन चैप्टर 8 44 के अंदर कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि तुम असल में अपने बाप की बिलीफ से हो। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वो शराब के आलम है, मुअल्लम है, फकी हैं, फरीसी हैं, हेरोदी हैं, सदूकी हैं, बड़े बड़े आलम हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो वो अपनी जगह, लेकिन प्रूव फ्रॉम योर करैक्टर, अपने करैक्टर, क्योंकि बाप ने करैक्टर को तुम्हें शिफ्ट करना था। जेनेसिस चैप्टर 18 गालबन वर्स 19 है, वहां पे खुदा ने कहा मैं इब्राहिम को चुन रहा हूं कि ये अपनी औलाद में करैक्टर को मुझे प्लांट करके जाएगा। क्या उसका करैक्टर तुम्हें नजर आता है? नहीं आता, तो फिर तुम उसकी औलाद नहीं। आंख कर दिया उसने तुम्हें, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। क्यों खुदा ऐसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों का किरदार बाप का एड्रेस होता है। बच्चों का किरदार एक ऐसा ओपन लेटर है जिसको आप पढ़ें तो उस लेटर के ऊपर जो है आप उनके बाप का एड्रेस कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खुदा यीशु मसीह ये बातें और ये तालीम उस माशरे में प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेराव रवि का शिकार हो चुके हैं और सो काल मेरे जैसे जो है वो मजहबी नजर आने की कोशिश करते हैं। खुदावंद उनके सामने कलाम की बातचीत रख रहे हैं, जो ओरिजिनल पर्पस है फैमिली का, उसको वो रख रहे हैं ताकि वो अपने आप को चेक करें, अपना एहतसाब करें, चेकअप करें, और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसमें वो दुरुस्तगी को लेके आए। तो जब बच्चे मुझे दिए गए हैं तो काम क्या है? बच्चे आपको दिए गए हैं तो हमारा काम है कि हम उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। तो अगर हमने उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए आपको जो चीज मिलती है आप उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी से उसके साथ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। बच्चे थे कि लंबे अरसे तक आप जो मर्जी करते रहे उनके साथ वो कुछ कर ही नहीं सकते। इन मुल्कों में सोशल वोशल इन्वॉल्व हो जाती है, बाकी मुल्कों में ये फैसिलिटीज कहां? बच्चों के साथ जो माँ बाप कर रहे हैं सो कर रहे हैं, दे हैव नो ऑप्शन। तो जो दिए गए हैं वो इसलिए कि उन्हें मैं अपने जैसा बनाऊं, तो उससे पहले मुझे उस जगह पहुंचना है जहां बच्चे मुझे फॉलो कर सके, बच्चे जहां पे बाप पे फख्र कर सके, उनको पता लगे कि नहीं हम इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ तो अच्छा है। और अगर ऐसा ना हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात 12 बाब है यूहन्ना ही का, उसकी 49 वर्स अगर मेहरबानी से कोई पढ़, जॉन चैप्टर 12 वर्स 49। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे याद रखना है कि बाप जो है वो बच्चों के मुंह में अल्फाज को, जुबान को और ईमान को डालता है। खुदा यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? खुदावंद कह रहे हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो मेरे बाप ने मुझे कहा है कि मैं इनको बोलूं और इनको कहूं और बताऊं। सो ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मेरे बाप के अल्फाज। बाप जो है वो बच्चों को स्प्रोक देता है, वो उनको जो है वो जुबान देता है, वो उनको ईमान, जो जुबान है वो आपके ईमान को एक्सप्रेस करती है। ऐसे घर भी हो सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में यहाँ तो मुझे मौका नहीं मिला, खुदा ना करे कभी मौका मिले, कि जहां पे घर में गाली गलौज होती रहती है। और जब बच्चे ऐसा देखेंगे तो वो वही करेंगे बड़े होकर। उनको लगता है कि ये मर्द होने की निशानी है ऐसे बच्चों को जो ऐसे घरों में पलते और जवान होते हैं।
उनको लगा कि ये मैनहुड की निशानी है, फिर वो ऐसे ही करते हैं बड़े होकर। तो खुदा कह रहे हैं कि मेरे बाप से ये जुबान, ये बातें, ये अल्फाज मुझे मिले हैं और मैं उनको तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें पहुंचा रहा हूं। किससे मसीह बातें कर रहे हैं? मसीह उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो उसका यकीन नहीं कर रहे, जो उस पर ईमान नहीं ला रहे, उसके शागिर्द उसको छोड़ के चले गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, 12 को कह रहे तुमने जाना तो भी तुम भी चले जाओ। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद मसीह अपने बाप के साथ, जो उसके बाप के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए वो तैयार है। और किस काम के लिए तैयार है? अपनी कुर्बानी देने के लिए, मरने की हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे बाप से मैंने कहा है, मेरे बाप ने मुझे पूछा, मैंने कहा जी मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा, तो मैं मरने के लिए, तुमने मान लाना है लाओ, नहीं लाना ना लाओ। ये चले गए हैं, तुमने शागिर्दों को बाद जाना, तुम भी जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपने बाप के साथ जो बातचीत मेरी मेरे बाप के साथ है, उसको मैं पूरा करूंगा। तीसरी बात, जॉन 14 वर्स है, 7 वर्स है, उसको पढ़िएगा कि बाप जो है बच्चों में जो करैक्टर है उसकी क्वालिटी को भी सेटल करता है। करैक्टर तो कोई ना कोई हो ही जाता है, अच्छा करैक्टर ही होना चाहिए, तो वो इस चीज को टेक केयर करता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक हो। जी 14:7 जॉन। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो खुदा ने कहा कि अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। खुदा में यीशु मसीह आगे बहुत से और हवाला जात हैं, अगर आप इसके साथ ही 14 चैप्टर के 11 वर्स पढ़ें और फिर जॉन 10 चैप्टर को पढ़ें 37 से 38, तो आपको पता चलेगा खुदा ने प्यार की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये प्यार करना कहां से सीखा है? ये क्वालिटी कहां से उसके अंदर आई है? कलाम में लिखा है कि मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मेरे बाप की वजह से मेरे अंदर है, मेरे बाप ने इस चीज को मेरे अंदर प्लांट किया है, ट्रांसफर किया है। चूंकि मेरे बाप ने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो बाप जो अपनी औलाद को प्यार नहीं करते, वो आगे अपने किसी दूसरे को प्यार करने में जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। वो दूसरों को प्यार नहीं करेंगे, वो बीवी को, बच्चों को प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं किया गया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन खुदावन ये तालीम दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मैं जो हूं वो तुम्हें प्यार करता हूं, और बता रहे हैं मेरे बाप ने मुझे प्यार किया है। जॉन चैप्टर 17 जो प्रेयर है खुदा यीशु मसीह की लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड प्रेयर, उसमें वो बार बार इस बात को बावर कराने की कोशिश करते हैं। इंसाल चैप्टर 1 जब आप पढ़ते हैं प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 8 में, तो आपको पता चलता है कि बच्चा क्या बनता है। बच्चा वो बनता है जो उसका बाप होता है, क्योंकि माँ जो है वो क्या करती है? माँ बच्चे को संभालती है, उसको पैदा करती है, उसको नर्चर करती है, उसकी परवरिश करती है, लेकिन तरबियत कौन करता है? बाप तरबियत करता है, ट्रेनिंग बाप देता है। और जब वो ट्रेन करता है तो उसके अंदर करैक्टर की क्वालिटी को वो सेटल डाउन कर देता है, और अगर वो ना कर सके तो प्रॉब्लम हो जाती है। जब बेटा बाप के पास आता है तो बाप का काम है कि उसके उस सवाल का, उस मसले के लिए उसकी मदद कर सके। अगर वो मदद नहीं कर सकेगा तो वो बच्चा जो है वो गुम हो जाएगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा। बच्चों के लिए जरूरी है कि आप दोस्तों से मशवरा लेने की बजाय अपने बाप से मशवरा करें। आपका बाप कमजोर हो सकता है, लेकिन वो आपका अपना बेस्ट मशवरा देगा। दुनिया में कोई और ऐसा मशवरा नहीं दे सकता। इसलिए मुझे और आपको इन चीजों को जानने की जरूरत है। चौथी बात, जॉन चैप्टर 15
वर्स 9 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर जो है, ये इसी बात की कंटिन्यूटी है जो अभी हमने की है, कि बच्चे के अंदर जो बाप है वो क्या करता है, वो सेल्फ वर्थ को जो है वो पैदा करता है। और यहाँ पे भी इस हवाले को हम ना भी पढ़ें तो वहाँ पे भी खुदा यीशु मसीह ने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करैक्टर जो है इसको आपके अंदर आना चाहिए, सेल्फ वर्थ जो है आपके अंदर आनी चाहिए, औलाद के अंदर हमने ट्रांसफर करनी है। खुदा यीशु मसीह से जब बातचीत हो रही है और चैप्टर 10 के अंदर, तो खुदा ने उन्हें कहा कि अगर तुमने मेरा यकीन नहीं करना तो मत करो। जॉन चैप्टर 10 37 36 और 38 को अगर आप पढ़ें तो वहां पर उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरा यकीन नहीं करना ना करो, लेकिन मेरे कामों का तो यकीन करो। तो इंसान सोचता है जब मैं आपका यकीन नहीं करता तो आपके कामों का यकीन क्यों करूं? तो खुदा असल में ये कह रहे हैं कि जो बाप है उसका करैक्टर जो है वो अंदर है। तो अगर मेरे काम ये बता रहे हैं कि ये इंसानी काम नहीं है, तो तुम्हें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरे अंदर जो है वो इंसान नहीं है, मेरे अंदर खुदा है। इसलिए उन्होंने कहा मैं खुदा के अंदर हूं और खुदा मेरे अंदर है, मैं बाप में और बाप मुझ में रहता है। These are the verses। इतनी वर्सेस हैं कि हम एक पैगाम में इसको कवर ही नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं तो उनको बताएं कि you are proud for to being their father, their mother। आप उनके बाप होने की हैसियत में, माँ होने की हैसियत में आप फख्र करते हैं। और ये जी माँ जो है वो ऐसी चीजें कहती रहती है, बताती रहती है, अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत कम माएँ हैं जो ऐसा नहीं करती। लेकिन जब बाप ये बात बताता है बच्चे को तो उसके अंदर एक नई मोटिवेशन जो है वो जन्म ले, क्योंकि बाप कम ये बात करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो उनको याद रहती है। पांचवी बात, जो बाप है वो सेटल डाउन करता है कि दोस्त कैसे बनाने हैं और कौन से बनाने हैं। इसके लिए इन साल 27 प्रोवर्ब चैप्टर 27 है, वर्स 10 है, उसको अगर आप पढ़ दें। प्रोवर्ब चैप्टर 27 वर्स 10। अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तलब न कर, और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर न रह, क्योंकि हमसाया जो नजदीक हो उस भाई से जो दूर हो बेहतर है। आमीन, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे क्या कह रहा है खुदावंद का कलाम? खुदावंद का कलाम जो है वो दोस्तों की बात कर रहा है। कौन से दोस्तों की? कि बच्चों ने दोस्त कैसे बनाने हैं, बच्चों ने उस तरह के दोस्त बनाने हैं जो उस तरह के दोस्त उन्होंने अपने बाप के दोस्त देखे हैं। क्या बाप के दोस्त ऐसे दोस्त हैं कि वो उनको घर में ला सके? क्या वो ऐसे दोस्त हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ उनको मेज के चारों तरफ लेके बैठ सके? क्या उनकी गुफ्तगू ऐसी है? क्या उनके पीने की चीजें ऐसी हैं कि उनके बेटे और बेटियां उनके साथ बैठ सके? क्या ऐसा है कि ऐसा नहीं है? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपने अपने बच्चों जो है उनके पास अकेले उनको छोड़ सकें? अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं तो उनको तब्दील करते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं कि आप उनको अपने घर में ला के उनको बैठा सकें और उनसे गुफ्तगू जारी कर सकें, तो आप जो है उन दोस्तों के साथ मत रहें। जो बच्चे हैं अगर वो भी अपने दोस्तों को घर में नहीं ला सकते, घर के सामने बैठ के कमरे में जो है उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को वो दोस्त छोड़ देने चाहिए। इसका मतलब है वो दोस्त जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कहा जाता है कि आप यहां से जाएं, ये बड़ों की महफिल है। जो बाप ये कहता अपने बच्चों को, ये बहुत ही निकम्मी बात है। बड़ों की महफिल क्या होती है? आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप हमने अब्यूसिव बातें करनी है,
हमने यहाँ पे ऐसी बातें करनी है जो आपको नहीं सुननी चाहिए। और जब आप ऐसे कहते हैं तो बच्चे अक्सर चोरी सुनने की कोशिश करते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं ये जो बड़े कर सकते हैं, अम्मा नहीं बैठ सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनबिब्लिकल। बच्चों को आप साथ लेके बैठ सकें, बच्चों को आप साथ लेके जो है वक्त गुजार सकें, ये दोस्त आपके होने चाहिए। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहती है, और मसीह ने जॉन चैप्टर 16 वर्स 15 के अंदर खुदाम ने कहा, जो मेरा है वो बाप का है, जो बाप का है वो सब मेरा है। क्या जो कुछ आपका है वो आपके बच्चे ले सकते हैं? क्या वो आपका नाम, आपका घर, आपका कारोबार, आपकी जो सारी चीजें हैं, आपके दोस्त, आपका पोजीशन, आपकी सारी चीजें वो उनको ले सकते हैं? जैसे मसीह ने कहा कि मैं जो कुछ बाप का है वो मेरा है। क्या बाप की ऐसी रेपुटेशन है, ऐसे पोजेशंस हैं जिनको वो ले सकते हैं? अगर नहीं तो फिर मुझे सोचने की जरूरत है। छठी बात, खरूज की किताब अगर आप पढ़ें तो उसके चैप्टर 20 के अंदर जिसमें 10 अहकाम हैं, उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक जो भी बात हमने की कि बाप और माँ के ताल्लुक से इज्जत का उनकी ये वादा है, इसके साथ जिंदगी का। फिर इन आयात के अंदर खुदा ने कहा कि जो बदकारी की सजा है खुदावन कितनी पुष्ट तक देता है। यहाँ पे लिखा है, हमारा लंबा मैं पढ़ना नहीं चाहता, बता दें बस कितनी पुष्ट तक जी, नहीं पढ़ के बताया ना, फिर अंदाजा ना लगा, लिखा होगा तीसरी और चौथी पुष्ट तक किन की सजा देता है? बाप दादा की बदकारी की सजा वो देता है। तीसरी और चौथी पुष्ट तक ये बाइबल कह रही है। इसी तरह क्रूज में 34 चैप्टर की 7th वर्स पढ़ेंगे तो सेम बात आपको मिलेगी। जो सजा है वो माँ की नहीं लिखी, नानी की नहीं लिखी, हम बाइबल की बात कर रहे हैं। वहां पे जो है वो दादी की नहीं, नो 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 नो, बाप और दादा की बदकारी की सजा जो है वो ट्रांसफर हो जाती है वो औलाद के अंदर, और उनको सजा मिल सकती है, और उनको सजा मिलती है। इसलिए जरूरी है कि उसकी माफी मांगी जाए, उसको ब्रेक किया जाए और उसको जो स्टॉप किया जाए। अगर ना किया जाए तो बहुत बड़ा ये कि इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। हमारे बच्चे को जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए फिजिकली तो हम दुआएं कराते हैं, रोजों में बैठ जाते हैं, लोगों को रोजे रखवा देते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं होता लोगों को कि मेरी वजह से मेरी औलाद के लिए कितनी प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो रही हैं, जिनमें से वो गुजर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये कह रही है, इसलिए वो कह रहा है कि बाप और दादा की बात कर रहा है। खुदा ने पुराने नामे में जब अपना तारुफ करवाया तो किस तरह करवाया? जब याकूब को तारुफ करवाया तो क्या कहा? मैं तेरे बाप और दादा, बाप दादा का खुदा। बाप कौन था? इसहाक। दादा कौन था? इब्राहिम। और जब खुदा कहलाया तो क्या कहलाया? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, बाप दादा का खुदा। जब बाप दादा की बात की जा रही है तो इसका मतलब है उसके सामने बेटा खड़ा है, इसका मतलब है दादे का पोता खड़ा है खुदा के सामने, और वो उसके बाप दादा की बात का 3 जनरेशंस की बात। और उसने कहा मैं तीसरी पुष्ट, खुदा ना करे चौथी भी हो सकती है, तीसरी चौथी पुष्ट सजा देता। इसको हमने स्टॉप करना है। और अगर आप ऐसे सोचते हैं या आपको फील होता है तो आपको इसको स्टॉप करना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको डिटरमिन करती है। हम सोचें या ना सोचें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस पे काम कर लें अच्छा है, ना करें तो औलाद को और मुझे फर्क पड़ेगा, किसी और को। इसलिए प्रिंसिपल्स बाइबल में बताए गए। और मैं खुदा के सामने जाके ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मैं कहूँगा पता नहीं था तो उन्होंने कहा कि पता लगाना था।
آپ کو جب خداوند آخر میں لسٹیں ہمارے سامنے رکھے گا نا ہمیں کیا کیا پتا ہے اور کتنا ٹائم ان پتے کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے صرف کیا، تو پھر خدا کہے گا کہ اتنا ٹائم تو بائبل کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے. تو جب ٹائم نہیں سپینڈ کیا تو پتہ کیسے لگنا، کریں گے تو پتہ چلے گا. ساتویں اور آخری بات، اگر آپ مقدس متی کی انجیل کو پڑھیں اور اس کا 5واں باب پڑھیں اور اس کی 48 ورس اگر آپ پڑھیں مہربانی سے، تو یہاں پہ خدا بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں. میتھیو 5:48. پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. آمین. سو خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ پس کامل بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ کیا ہے؟ کامل ہے. کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اگر کسی کا باپ ایسا ہے جو اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ پرابلم ہے، مسائل ہیں، تو خداوند کے کلام کے مطابق پہلی بات ہم نے یاد رکھنی ہے، اگر ایسی پرابلم ہے تو کسی کو ضرور فادر فگر بنا لیں. یہ اچھی بات ہے، یہ ضروری بات ہے. کسی کو آپ اپنا رول ماڈل بنا لیں، اگر باپ رول ماڈل نہیں تو اس کو بنائیں، یہ ضروری بات ہے. اور جب خدا یسوع مسیح کے پاس یہ بات آئی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میرا جو باپ ہے نا آسمانی باپ، اس کی بات خدا نے شروع کی ہے کہ پھر آسمانی باپ کی طرح رول ماڈل جو ہے وہ آسمانی باپ کو بنا. بہت سے بچے ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اپنے باپ کی مانند نہیں بننا چاہتے. بہت سے باپ میں نے ایسے دیکھے ہیں اور سنا ہے جنہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری مانند بنے. What a misery! What a tragedy! اور اس صورت میں کلام کیا کہتا ہے؟ کلام یہ کہتا ہے خداوند نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اپنے باپ کی مانند بننا ہے. خداوند نے کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کلام میں کہ تم نے آسمانی باپ نے بھی اس کی مانند بننا ہے، تم نے بھی اس کی مانند بننا ہے. تمہاری اٹیچمنٹ جو ہے، کیوں خداوند یہ ساری باپ اور بیٹے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے تو ذرا پڑھیں آخری بک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. دیکھیں وہ ختم کہاں پہ، آخری 2 آیات. ملاکی کی کتاب کو نکالیں، اس کا 4واں باب ہے، آخری باب، 5ویں اور 6 آخری 2 آیتیں پڑھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یسوع کیوں بات کر رہے ہیں باپ اور بیٹے کی بات. جی پڑھ دیجیے. دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا. مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں. تھینک یو ویری مچ. سو یہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آخر کہاں پہ ہوا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا؟ آخری لفظ 2 کیا پڑھے ہیں؟ ملعون کروں ورڈ نہیں، ملعون ورڈ، ملعون. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ لعنت پہ، ملعون کے لفظ پہ ختم ہوتا ہے. اور پرابلم کیا ہے ملعون بننے کی؟ کہ باپ اور بیٹے کی رغبتیں غلط ہو گئیں. جو پرانے نامے کا جو مسئلہ ہے جس پہ سب کچھ جا کے اٹک گیا، پھنس گیا، اور نبوت جو ہے 400 سال تک اس کو پاؤز لگ گیا، وہ کیا تھا؟ باپ کی پرابلم ہے، بیٹے کی پرابلم ہے. جس نے باپ بننا ہے اپنے بیٹے کا، اس لیے باپ نے فیصلہ کیا میں اپنا بیٹا بھیجوں گا. اور جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے معاشرے میں کس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی؟ باپ کے فگر کو، بیٹے کے فگر کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس لیے خدا یسوع مسیح یہاں تک کہ جب جی اٹھے تو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. آخری حوالہ آج کا ہم پڑھیں گے جان چیپٹر 20 ہے، یوحنا 20 باب ہے، 17 آیت اس کی پڑھیے اور اس کو سمجھیے کہ جنریشنل فادرنگ جو ہے، نسلی طور پہ باپ کی جو چیزیں ہیں ان کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے خداوند یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں. یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا
जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ड्स आपने बहुत दफा पढ़ी हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि खुदावंद जी उठने के बाद शागिर्दों के लिए पैगाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अभी अपने बाप के पास नहीं गया। फिर आगे लिखा है कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा तुम्हारे खुदा के पास। वो पहले बाप का जिक्र करते हैं, फिर खुदा का जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद चाहते ये हैं कि उसके शागिर्द जो हैं वो यावे गॉड को खुदा के तौर पे जानने से पहले उसको बाप के तौर पे जान सके। बाप के तौर पे खुदा के जानना क्यों जरूरी है? बाप के तौर पे उसको जानना इसलिए जरूरी है कि आप खुदा को कॉपी नहीं कर सकते, मगर आप बाप को कॉपी कर सकते हैं। कौन खुदा की मानद बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता। इसलिए मसीह ने यह नहीं कहा कि आसमानी खुदा की मानद कामिल बनो, क्योंकि कोई बन ही नहीं सकता। इसलिए खुदा ने कहा कि अपने आसमानी बाप की मानद कामिल बनो जैसे वो कामिल है। क्यों? उन्होंने कहा कि पहले बाप और फिर खुदा का जिक्र किया ताकि मैं और आप जो हैं वो बाप के फिगर को दुरुस्त कर सके। मैं बाप हूं, बेटे हैं, इन्होंने भी बाप ही बनना है। अगर माशरे में बाप दुरुस्त जगह पे आ जाएं तो माशरे की 90% चीजें और मसाइल खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब मसीह आया तो उन्होंने क्यों बाप और बेटे की सारी पिक्चर को हील अप करने की, रेनोवेट करने की कोशिश की? क्योंकि पुराना नामा यहाँ पे खत्म हुआ है। पुराना नामा यहाँ पे खत्म हुआ है कि बाप और बेटे जो हैं वो गड़बड़ हो गया उनकी जिंदगी के अंदर। इससे पूरे माशरे में गड़बड़ हो गई है। काश खुदा मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे जो बाप हैं और जो बाप बनेंगे कि खुदावंद उनकी जिंदगी में जो बाइबल के स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेटल डाउन कर सके। आइए अपने आप को कुर्बान कीजिए। खुदावंद जिंदा